हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो के हाल कसक्काय केमनाचो एंड वेलकम टू द नवाब नुमान जनाबासी यूट्यूब चैनल, जिसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में जाके अपने ख्याल का इजहार लाजमी करें। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है बेसिक मोरल वैल्यूज़ के हवाले से, कि उसमें से जो मैंने एक टॉपिक चुना वो है हमने उम्दा, अच्छी और सुलझी हुई गुफ्तगू कैसी करनी है, इसका अंदाज़ क्या होना चाहिए, इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है और हमने अपने माशरे में अगर रहना है तो किस अंदाज में रहना है, किस अंदाज से गुफ्तगू करनी है, ये चीज़ आज के इस सबक में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक हदीस आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम की रिवायत है, 1009 नंबर पे आई है। अब इसके रिवायत करने वाले सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वल कलिमातु तय्यिबतु सदक़तुन, कि उम्दा, अच्छी, संजीदगी वाली और लग़व और लहवियात से पाकीज़ा जो गुफ्तगू है वो तुम्हारे लिए सदका है। अब मैं आपको ये बताऊं कि सदका के मीनिंग्स क्या हैं। इसके बेसिक मीनिंग जो सदका के आते हैं, इसका मतलब ये है कि ऐसी नेकी, सदका का मतलब असल में नेकी को बोलते हैं। अब इसका लुग़वी मतलब क्या है, इस्लाही मतलब मैं आपको बता दूं। लुग़वी तो यही हो गया कि नेकी, और इस्लाही मतलब ये हो गया कि एक ऐसी नेकी कि जिससे आपकी बलाएं दूर हो, ऐसी नेकी जिससे आपकी तकालीफ दूर हो, ऐसी नेकी जिससे आपकी परेशानियां दूर हों, ऐसी नेकी जिस पर आप पे आने वाली मुसीबतें दूर हों, ऐसी नेकी कि जिससे आप हमेशा पुरस्कून रह सकें और बेतहाशा टेंशनों से महफूज रह सकें, ऐसी नेकी को सदका बोलते हैं। अब यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि उम्दा और सुलझी हुई गुफ्तगू जो है वो आपके लिए नेकी है। अब नेकी किस अंदाज में है, कैसे है, किस तरह है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपने से बड़े उम्र वाले से वो मुखातिब होते हैं या उससे गुफ्तगू करते हैं तो सबसे पहले हम अस्सलाम वालेकुम करें, उसके साथ अदब व एहतराम से बात करें, प्यार मोहब्बत से बात करें, और बिल्कुल उनके एज का ख्याल रखते हुए अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए एहतराम में और अच्छी गुफ्तगू में आ जाएगा, जो हमारे लिए नेकी का बाइस बनेगी। इसी तरह अगर हम अपने से कम उम्र वाले से बात करते हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी बच्चे से मिलते थे तो खुद सलाम किया करते थे। अगर हम बच्चों को खुद सलाम करें, बच्चों के साथ मुखातिब हों तो प्यार से हों, बच्चों के साथ अगर हम बात करें तो शफकत से करें, बच्चों के साथ अगर हम गैदरिंग करें तो अदब व एहतराम के साथ करें, तो ये चीज़ भी हमारे लिए नेकी का बाइस बन सकती है। और बच्चे भी हमारे साथ प्यार करेंगे, बच्चे भी हमारा अदब कर पाएंगे, बड़े भी हमसे यानी कि एहतराम से बात करेंगे, बड़े भी हमारा अदब कर पाएंगे, बड़े भी हमारा ख्याल रख पाएंगे। अब रही बात हमारे एज फेलोज़ की। अब एज फेलोज़ का क्या मसला होता है, बाज़ औक़ात उनके दरमियान तकल्लुफ़ात नहीं होती, उनके दरमियान कोई भी ऐसा यानी कि नहीं होता है कि जिससे शर्माया जा सके। वो हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे अदब यानी कि बेअदबी से पेश आते हैं कि जिससे बेसिक मोरल जो वैल्यूज़ हैं वो डाउन हो जाती हैं, उनकी मार्केट डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से एक दूसरे के दिलों में प्यार, मोहब्बत, उन्स, उल्फत के जज्बात पैदा ही नहीं होते। मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम किसी अपने एज फेलो से बात करते हैं तो ओए करके बात करते हैं, अगर हम किसी को मुखातिब करते हैं तो पहले गाली देते हैं, अगर हम बात करते हैं तो ऐसी कड़वी बात करते हैं, मजाक उड़ाते हैं दूसरों का। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनती हैं, जो हमारे बेसिक मोरल वैल्यूज़ को डाउन करती हैं। अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान भी आपको सुनाता हूँ, जो तिरमिज़ी शरीफ में आया है, 1956 नंबर पे ये हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तबस्सुमुका फ़ी वजहि अख़ीका लाका सदक़तुन। फरमाया तबस्सुमुका फ़ी वजहि अख़ीका, आपका अपने मुसलमान भाई के साथ मिलते वक्त जो थोड़ी सी मुस्कुराहट है, लगा सदक़तुन, ये आपके लिए नेकी है। इसका क्या मतलब है कि अगर हम किसी मुसलमान भाई से मिलते हैं, वो हमसे जो वाइब हासिल करेगा, जो हमसे वो स्माइल लेगा, उससे वो अमन व अमान में रहेगा, वो भी हमारी कदर कर पाएगा, वो भी हमारा एहतराम कर पाएगा, वो भी हमसे प्यार कर पाएगा। अगर हम किसी को स्माइल एक्सचेंज करें, उसको बेहतरीन और पॉजिटिव वाइब दें, जिससे
اس کو بھی لگے کہ ہاں یار یہ میرے سے بہت پیار کرتا ہے، یہ میرا بہت بڑا ادب کرتا ہے، یہ میرے ساتھ الفت سے رہنا پسند کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو نیکی کی نیکی، دوسرا بلائیں سے بھی ہم دور ہو جائیں گے، مصیبتوں سے بھی دور ہو جائیں گے۔ اگر کل کو کسی کے ساتھ ہمارا ایسے خام خواہ بلا وجہ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے تو وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آئے گا کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا انسان ہے، اس کا لہجہ ہمارے ساتھ صحیح ہے، اس کا رویہ ہمارے ساتھ صحیح ہے، اس کا کریکٹر اچھا ہے، یہ ملتا ہے تو محبت سے بات کرتا ہے، اگر یہ کسی سے مخاطب ہوتا ہے تو اسمائل پاس کرتا ہے، اگر یہ کسی کو بلاتا ہے تو ایک عمدہ لہجے کے ساتھ بلاتا ہے اور پیار بھرے الفاظ اور القابات سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ چیز ہمارے لیے ہی مصیبتوں سے بچانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اب میں اللہ رب العالمین کا ایک فرمان بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، یہ میں آخری بات کروں گا۔ سورۃ البلد آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، آپ کو میں بتاتا چل دوں کہ الم نجعل لہ عینین، یہ آیت نمبر 8 سورۃ البلد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اے انسان تمہیں یہ آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اب آیت نمبر 9 میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی، کہ ہم نے تمہیں یہ پیارے پیارے ہونٹ نہیں دیے کہ جس کا صحیح طور پہ تو استعمال کر سکے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اپنی زبان کا صحیح طور پر استعمال کر لیں، اچھی گفتگو کریں، پیار محبت والی گفتگو کریں، لڑائی جھگڑے کو چھوڑیں، اور اس کے علاوہ ہم گالم گلوچ کو چھوڑیں، چغل خوری کو چھوڑیں، غیبت کو چھوڑیں، بہتان کو چھوڑیں، جھوٹی گواہیوں کو چھوڑیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ استعمال کیے زبان کے حوالے سے، پھر فرمایا لسان و شفتین، یہ جو ہم نے زبان دی اس کا صحیح استعمال کرنا ہے، اور یہ جو ہم نے تمہارے لیے ہونٹ دیے ہیں اس سے پیار بھرے الفاظ نچھاور کرنے ہیں۔ اور آنکھوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہاری آنکھیں ہیں، تم اپنے مسلمان بھائی کو پہچان سکتے ہو، اگر آپ مسلمان بھائی کو پہچان سکتے ہو، اگر وہ آپ سے ناراض بھی ہے تو آپ اس کو جا کے منا بھی سکتے ہو۔ تو میں آپ تمام احباب سے آج کے لیے بس اتنا ہی کہوں گا، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، عمدہ لگی ہے، علمی لگی ہے، اور جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، تو برائے مہربانی آپ میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں، کمنٹ باکس میں جا کے خیالات کا اظہار بھی کریں تاکہ میری مزید اصلاح ہو سکے، میرا حوصلہ بلند ہو سکے۔ میری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو تب تک کے لیے ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو مین، بٹ ڈونٹ ٹربل یور فادر مدر، گڈ لک اینڈ اسٹے سیف۔